वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 10 मार्च 2026 बरोज़ मंगल कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़, बुर्ज हमल। आज अपने नुक्ते नज़र में कुछ तब्दीलियां करने से आपके काम की रफ्तार में बेहतरी आएगी और रोज़मर्रा के मामूल से निजात मिलेगी। पहले उधार दी गई रकम वापस आने का इम्कान है, जिससे आपकी माली हालत में कुछ राहत आएगी। आज आपकी कारकर्दगी और एतमाद आपको वो चीज़ हासिल करने में मदद दे सकता है जिसकी आपने तवील अरसे से ख्वाहिश की थी। वक्त के साथ साथ अपने रवैये और रोज़मर्रा के मामूलात में तब्दीलियाँ लाना ज़रूरी है। ज़िद्दी और मशकूक तबीयत आपके लिए मसाइल पैदा कर सकती है। कोई भी ख़ास चीज़ ख़रीदने से पहले इसके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करें, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। ज़ाती मसरूफ़ियत के बावजूद अपने कारोबार पर मुनासिब तवज्जो देना ज़रूरी है। तो सी मनसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए आज मौजू वक्त है। बाहर के लोगों को आपके काम के माहौल में मुदाखलत न करने दें। मुलाजमत से मुतल्लिक सरगर्मियाँ मुनज़्ज़म रहेंगी। घर में खुशगवार और नज़्म ज़ब्त वाला माहौल गालिब रहेगा। मायूसी से बचें, आज तनाव से बचें और अपने ब्लड प्रेशर को बाकायदगी से चेक करवाएं। ज़ियाबतीस के मरीज़ों को ख़ास एहतियात करनी चाहिए। आज का खुशकिस्मत रंग बादामी, जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। मोहब्बत के मामलात में आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा लगता है। आप अपने प्यारे से अपने गहरे जज्बात का इजहार करने के लिए हौसला अफजाई करेंगे। अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो आपके दरमियान अफ़ाम व तफ़हीम और कुर्बत में इजाफ़े के आसार हैं। आज आपका साथी आपके ख़यालात और एहसासात को समझने में मददगार साबित होगा। आप दोनों के दरमियान ताल्लुक़ को मजबूत करेगा। और अगर आप सिंगल हैं तो आज एक नया रिश्ता शुरू होने का इम्कान है। आज आपके इर्द गिर्द मौजूद मस्बत तवानाई कशिश बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। अपने दिल की बात करने में हिचकिचाहट ना करें, क्योंकि कुशादगी और दयानत मोहब्बत की बुनियाद है। टॉरस, बुर्ज सौर। आज बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी ज़रूरी होगी। आज आपकी मेहनत और लगन किसी अहम काम की तकमील का बाइस बन सकती है। नौजवान और तुलबा अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचेंगे और आगे की मनसूबा बंदी में संजीदगी का मुजाहरा करेंगे। दूसरों के मामलात में ज़रूरत से ज़्यादा मुदाखलत से गुरेज करें। यह आपकी साख को मुतासिर कर सकता है। किसी भी काम में लापरवाही मसाइल का बाइस बन सकती है। अखराजात के साथ बहुत फरागदिल होना भी आपको माली दबाव में डाल सकता है। आज वक्त बहुत साजगार है। ठोस और अहम कारोबारी सरगर्मियाँ आगे बढ़ेंगी, मुनाफा बख्श साबित होंगी। मार्केटिंग और पब्लिक डीलिंग के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। आज आप ज़ेर इल्तवा अदायगियाँ जमा करने में भी कामयाब होंगे। दफ्तरी माहौल मस्बत रहेगा। आज आपके शरीक हयात और ख़ानदान का ताउन आपको एतमाद देगा। रिश्ते भी गहरे और करीब तर होंगे। आज तनाव से बचें। आपको बदहज़मी या भूख में कमी का सामना हो सकता है, लिहाजा मुतवाज़िन ग़िज़ा को बरकरार रखें। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला, जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपको अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने साथी के साथ बातचीत में मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। ये वो वक्त है जब आप अपने ताल्लुकात में हम आहंगी बरकरार रखने के लिए सोच समझ कर अपने जज्बात का इजहार करें। अगर आप अपने महबूब के साथ किसी अहम मसले पर बात करने का इरादा कर रहे हैं तो आज का दिन सही नहीं है। जज्बात ज़्यादा हसास हो सकते हैं, इसलिए सब्र से काम लें। जेमिनी, बुर्ज जोज़ा। काम आज इत्तेदाल की रफ्तार से आगे बढ़ सकता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ मुकम्मल हो जाएगा। सरकर्दा लोगों से मुलाकातें फ़ायदेमंद और काबिल एहतराम होंगी। आज आपकी तवज्जो माली और पेशा वराना सरगर्मियों पर रहेगी। ख़ानदानी ताउन आपको तवाज़ुन बरकरार रखने में भी मदद देगा। किसी बात पर बहस हो सकती है, इसलिए गैर ज़रूरी बातचीत से गुरेज करें और अपने काम पर तवज्जो दें। बहुत ज़्यादा सोच कर वक्त ज़ाया करना नुकसानदेह हो सकता है। आज आपको ज़ेर इल्तवा अदायगियाँ मौसूल होने का इम्कान है।
کام ہموار رہے گا۔ محنت اور ارتکاز کو برقرار رکھیں۔ ملازمت کرنے والے اپنے اہداف کو پورا کرنے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور ترقی کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ آج آپ کو اپنے شریک حیات اور اہل خانہ کے ساتھ کسی سماجی یا مذہبی تقریب میں شرکت کا موقع مل سکتا ہے۔ ایک ساتھ بیٹھنا اور بات کرنا آپ کے تعلقات کو بہتر بنائے گا۔ آج زیادہ مسالے دار کھانوں سے پرہیز کریں، تناؤ اور پریشانی سے دور رہیں اور مثبت نقطہ نظر کو برقرار رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیمنائز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن محبت کے رشتوں کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ آپ کے جذبات کچھ بگڑ سکتے ہیں جس کی وجہ صرف وضاحت کی کمی ہے۔ اگر آپ رشتے میں ہیں تو بات چیت کے دوران کچھ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اپنے ساتھی کے ساتھ بات چیت کرتے وقت محتاط رہیں تاکہ معمولی تنازعات بڑے جھگڑوں میں نہ بدل جائیں۔ اگر آپ کسی نئے رشتے کی تلاش میں ہیں تو آج کسی خاص سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنے سے گریز کریں۔ پہلے اپنے اندرونی احساسات اور خیالات کو سمجھنا ضروری ہے۔ محبت میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے حالات کو ہلکا اور مثبت رکھیں۔ کینسر، برج سرطان۔ آج کا دن توانائی جوش سے بھرا رہے گا۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ صبر کرنا آپ کو ان کے قریب لے آئے گا۔ اخراجات بڑھ سکتے ہیں لیکن آپ ان کا انتظام متوازن طریقے سے کریں گے۔ فیملی کے ساتھ تفریح میں وقت گزارنے سے آپ کا دماغ ہلکا رہے گا۔ خاندانی ضروریات کو نظر انداز نہ کریں۔ اگر آپ نے کوئی وعدہ کیا ہے تو اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ مذہبی یا روحانی سرگرمیوں میں کچھ وقت گزارنے سے آپ کے ذہن میں مثبتیت آئے گی۔ کاروباری نقطہ نظر سے وقت سازگار ہے۔ امپورٹ ایکسپورٹ سے متعلق کوئی بڑا پروجیکٹ شروع ہونے کا امکان ہے، تاہم ملازمت میں رہنے والوں کو دفتری سیاست کی وجہ سے کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ گھر کا ماحول خوشگوار اور ہلکا ہوگا، رشتے بھی مزید میٹھے ہو جائیں گے۔ آج پیٹ میں درد اور گیس کی پریشانی برقرار رہ سکتی ہے۔ گھریلو علاج یا روایتی علاج فوری راحت فراہم کر سکتے ہیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن بہت ہی خاص محبت سے بھرا ہوگا۔ آپ کے جذبات گہرائی سے بیدار ہوں گے جو آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی اجازت دیں گے۔ محبت میں جذبہ اور جوش آپ کے اندر کی خوشی کو نکالے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو امکان ہے کہ آپ آج کسی خاص سے ملیں گے جو آپ کے دل میں ایک نئی روشنی ڈال سکتا ہے۔ آج اپنے جذبات کے اظہار کے لیے ایک بہترین دن ہے۔ آج آپ کے الفاظ آپ کے ساتھی کے دل کو چھو جائیں گے۔ اگر آپ کسی پرانے دوست کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ آپ تک پہنچنے کا بہترین وقت ہو سکتا ہے۔ آپ کی حساسیت اور سمجھ بوجھ نئے رشتوں کو گہرا کرے گی۔ لیو، برج اسد۔ آج آپ کی کوششوں کے کامیاب ہونے کا امکان ہے۔ اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہناتے ہوئے محنت اور صبر کو برقرار رکھیں۔ آج آپ کو کسی با اثر شخص سے تعاون بھی مل سکتا ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات مزید خوشگوار ہوں گے اور باہمی تعاون غالب رہے گا۔ غیر ضروری اخراجات کچھ پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں، تاہم کوششوں کے ساتھ آمدنی کا ایک ذریعہ بحال ہو سکتا ہے۔ طلباء کسی پروجیکٹ کی ناکامی سے مایوس ہو سکتے ہیں لیکن بار بار کوششیں کامیابی کا باعث بن سکتی ہیں۔ کام کے حالات بہتر ہوں گے اور منافع میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ملازمین اور ساتھیوں کا مثبت رویہ توازن فراہم کرے گا، تاہم شراکت داری میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ ملازمت میں رہنے والوں کو اضافی ذمہ داریاں مل سکتی ہیں۔ گھر کا ماحول ہم آہنگ اور خوشگوار رہے گا۔ آج صحت نارمل رہے گی۔ کچھ وقت تنہا گزارنا یا روحانی سرگرمیوں میں مشغول ہونا ذہنی سکون کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کے لیے محبت کے معاملات میں خاص خوشی لائے گا۔ آپ کے تعلقات جوش سے بھرے ہوں گے۔ اگر آپ کسی خاص کے ساتھ ہیں تو آج آپ کو اپنے جذبات کے اظہار کا ایک منفرد موقع فراہم کرے گا۔ آج آپ کی تخلیقی صلاحیتیں اور خود کا اظہار اپنے عروج پر ہوگا جسے آپ اپنے ساتھی کو حیران کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ سنگل ہیں تو آج ایک نئی محبت کے رشتے کا آغاز ممکن ہے۔ کسی خاص سے ملنا یا بات کرنا آپ کے دل کو مجبور کرے گا۔ آج اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کریں اور اپنے اندر کی محبت کو باہر لانے کی کوشش کریں۔ ورگو،
برج سملہ، آج کسی رشتہ دار کے ساتھ جاری اختلاف کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ سیاروں کی پوزیشنز سازگار ہیں اور آپ کو روزمرہ کی تھکاوٹ سے راحت ملے گی۔ کوئی اہم کام مکمل ہونے کا امکان ہے جس سے اطمینان حاصل ہوگا۔ خاندانی یا ذاتی معاملات کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے خاندان کے سینئر افراد سے مشورہ لیں۔ منفی سوچ رکھنے والوں سے فاصلہ رکھیں۔ مارکیٹنگ سے متعلق سرگرمیوں پر توجہ دیں۔ زیر التوا ادائیگیاں وصول کرنے کا امکان ہے۔ آج آپ میڈیا اور آن لائن کام کے ذریعے نئی کاروباری معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ جو لوگ ملازمت میں ہیں وہ ٹرانسفر نوٹس وصول کر سکتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان جذباتی رشتہ مضبوط رہے گا۔ سروائیکل یا مائیگرین کے مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ یوگا اور ورزش کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کے لیے محبت کے معاملات میں تھوڑا مشکل ہوگا۔ آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان افہام و تفہیم کی کمی ہو سکتی ہے جس کے نتیجے میں معمولی اختلاف ہو سکتا ہے۔ یہ کسی بھی غلط فہمی کو دور کرنے کا وقت ہے کیونکہ بات چیت کی کمی چیزوں کو مزید پیچیدہ بنا سکتی ہے، اور اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کو نئے رشتے میں داخل ہونا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ آج آپ جذباتی طور پر کمزور محسوس کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے خود اعتمادی میں کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ لبرا، برج میزان، آج اگر آپ کا کوئی اہم کام زیر التوا ہے تو کسی کی مدد سے اس کے حل ہونے کا امکان ہے۔ بہت سے مسائل بات چیت کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں۔ گاڑی یا کوئی قیمتی چیز خریدنے کی آپ کی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ کچھ اخراجات پیدا ہوں گے جن سے بچنا مشکل ہوگا۔ اپنے حوصلے کو برقرار رکھیں۔ منفی چیزوں پر غور کرنے سے آپ کی کارکردگی متاثر ہو سکتی ہے۔ روحانی سرگرمیوں میں وقت گزارنے سے ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ کاروبار میں چیلنجز کے باوجود آپ مسائل کو سمجھداری سے حل کر سکیں گے۔ بیرونی ذرائع سے مذاکرات کے مثبت نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ عملے کے درمیان سیاسی ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ گھر میں سکون اور خوشی کا ماحول رہے گا۔ گھر کے بزرگوں کی صحت کے بارے میں تشویش ہو سکتی ہے۔ غفلت کرنے سے گریز کریں اور بروقت علاج کروائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی محبت کی زندگی کو کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج آپ کے تعلقات میں تناؤ پیدا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ اور آپ کے پیارے کے درمیان رابطے کی کمی ہو سکتی ہے۔ یہ اپنے ساتھی کے جذبات کا احترام کرنے اور کھل کر بات چیت کرنے کا وقت ہے۔ اپنے خیالات کو واضح طور پر ظاہر کرنے کی کوشش کریں لیکن ان کے نقطہ نظر کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر رشتے کے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں۔ آج کا دن صبر اور سمجھ سے کام لینے کا ہے۔ اپنے پیارے سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث کرنے سے گریز کریں۔ محبت میں ہم آہنگی کو برقرار رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اسکارپیو، برج عقرب، آج معمول کے قواعد قائم کرنے سے آپ کو راحت ملے گی اور کام منظم طریقے سے مکمل ہوں گے۔ پالیسیوں میں سرمایہ کاری مستقبل کے فوائد حاصل کر سکتی ہے۔ آبائی جائیداد کے معاملات باہمی افہام و تفہیم سے حل ہو سکتے ہیں۔ جذباتی طور پر کیے گئے فیصلے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ عملی سوچ کے ساتھ فیصلے کریں۔ مستقبل کے خدشات کو بھول جائیں اور موجودہ کاموں پر توجہ دیں۔ ذمہ داریوں کا دباؤ بھی ذہنی تناؤ کا سبب بن سکتا ہے۔ آج آپ کی کاروباری کوششوں کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ اپنے رابطوں اور عوامی رابطوں کو مضبوط کریں۔ مارکیٹنگ کے ساتھ ساتھ پروڈکشن پر بھی یکساں توجہ دینا ضروری ہے۔ آپ اپنے خاندان کے ساتھ اچھا وقت گزاریں گے۔ آج ایک مثبت ذہنی حالت کو برقرار رکھنے کے لیے ورزش کی مشق کریں۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سفید جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن محبت کے لیے بہت خوشگوار ہے۔ آپ کے رشتے گہرے اور ہم آہنگ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کسی خاص کو پسند کرتے ہیں تو یہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا بہترین وقت ہے۔ آج آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا ساتھی آپ کو سمجھتا ہے اور آپ کے درمیان رشتہ مضبوط ہوگا۔ اور اگر آپ پہلے سے ہی کسی رشتے میں ہیں تو آج ایک ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ دن رومانوی لمحات سے بھرا ہوگا۔ ایک مختصر سفر یا بات چیت آپ کے تعلقات کو مزید میٹھا بنا دے گی۔ اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کریں۔ یہ آپ کو ایک دوسرے کے قریب لے کے آئے گا۔ سیجیٹیریس،
बुर्ज कौस। आज सियारों की पोजीशन साजगार हैं, बर वक्त फैसलों से बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। नौजवानों के समाजी कामों को पजीराई मिलेगी। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ तफरी प्रोग्रामों का मंसूबा बनाया जा सकता है जिससे तनाव कम होगा। औकात के मुताबिक अपने रवैये और रूटीन को एडजस्ट करना ज़रूरी है। अपने ससुराल वालों के साथ तनाज़ात पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश करें। ज़मीन या जायदाद के लेन देन के लिए दस्तावेज़ात को एहतियात से चेक करें। आज आपके कारोबार में नए मौक़े सामने आएंगे और आपकी मेहनत के मस्बत नताइज बरामद होंगे। गैर मुल्की कारोबारी सरगर्मियों में तेज़ी आएगी। आपको अपनी सरकारी मुलाजमत में किसी ख़ास प्रोजेक्ट पर काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बैरूनी मुदाखलत से गुरेज़ करें। बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम आपके ताल्लुकात को हम आहंग रखेंगे। मौसम आपकी सेहत को मुतासिर कर सकता है। थोड़ी सी एहतियात और बाकायदा मामूल आपको तवानाई बख्शेगा। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला जबकि लिखी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए मोहब्बत में बहुत खुशगवार और पुरमसरत होगा और अगर आप किसी ख़ास के साथ हैं तो आपका रिश्ता गहरा हो जाएगा। आज आप दोनों के दरमियान बातचीत में बेहतरी आएगी और आपकी एक दूसरे के जज्बात को समझने की सलाहियतें बढ़ जाएंगी। और अगर आप सिंगल हैं तो आज आप किसी नए से मिल सकते हैं जो आपके दिल को छू सकता है। आज आपकी तवज्जो भी मुनफरिद होगी जो आपके आसपास के लोगों को मुतासिर करेगी। अपने दिल की बात सुने और कोई मौका हाथ से ना जाने दें। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। ख़ानदानी और समाजी सरगर्मियों में आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। किसी पुराने मसले का हल मिल सकता है। ख़ानदान के बुज़ुर्ग की खिदमत करना और इनके तजर्बात से सीखना फ़ायदेमंद होगा। गैर ज़रूरी अखराजात परेशानी का बाइस बन सकते हैं। गुस्से और जज्बात से परहेज़ करें क्योंकि ये आपके काम को ख़राब कर सकता है। ख़ानदान के किसी फ़र्द की परेशानी के लिए आपका ताउन बहुत ज़रूरी होगा। नए राब्ते बनाए जाएंगे जो मुस्तकबिल में फ़ायदेमंद साबित होंगे। अपनी मार्केटिंग और अवामी ताल्लुकात को वसअत दें। अपने कारोबार की छोटी छोटी तफसीलात पर तवज्जो दें। दफ्तरी दौरे की वजह से आप अपने घर के लिए कम वक्त दे सकेंगे। ख़ानदान और कारोबार में अच्छा तवाज़ुन रहेगा। मतवाज़ुन रूटीन और ख़ुराक को बरकरार रखें। आपकी सेहत आज नॉर्मल रहेगी। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला जबकि लिखी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि कैप्रिकॉर्नियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपके मोहब्बत के रिश्ते में कुछ चैलेंजेस लेके आएगा। जैसा कि आप जानते हैं बाज़ औक़ात ताल्लुकात मुश्किल हो सकते हैं और आज भी ऐसा हो सकता है। आप और आपके साथी के दरमियान कुछ बातचीत या अफ़ाम तफ़हीम की कमी हो सकती है जो इख्तलाफ और ख़दशात का बाइस बन सकती है। ये ज़रूरी है कि आज आप सब्र को बरकरार रखें और अपने साथी के साथ हसासियत के साथ पेश आएँ। अपने जज्बात को बांटने की कोशिश करें लेकिन ये जान लें कि हर चीज़ को फ़ौरी तौर पर ठीक नहीं किया जा सकता। अपने जज्बात को बयान करना ज़रूरी है लेकिन ये बात भी जहन में रखें कि आपके अल्फाज का असर हो सकता है। एक्वेरियस, बुर्ज दल। आज ज़ेर इल्तवा अदायगी या कर्ज़ की अदायगी का इम्कान है। ख़वातीन अपनी शक्ल व सूरत का ख़ास ख्याल रखें। किसी मजहबी शख्स से रब्ता आपकी सोच में मस्बत तब्दीली ला सकता है। किसी भी प्रॉपर्टी या दीगर डील में दाखिल होने से पहले अच्छी तरह से सोच लें। घरेलू सहूलियात पर अखराजात बढ़ सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा काम का बोझ थकावट और तनाव का सबब बन सकता है। मौजूदा कारोबारी सरगर्मियाँ बेहतर होंगी। नए मुआहदे का इम्कान है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से मुतल्लिक काम मुनाफा बख्श रहेगा। अगर आप सरमायाकारी करने पर गौर कर रहे हैं तो आप इसका पीछा कर सकते हैं। अपनी सरकारी मुलाजमत में लापरवाही ना बरतें। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मुलाकात का मंसूबा बनाया जा सकता है। शादी में दिलचस्पी रखने वालों को अच्छी खबर मिल सकती है। मनफी हालात में भी हौसले को बरकरार रखें। योगा और मुराकबा से जिस्मानी और जहनी तवाज़ुन बरकरार रहेगा। आज का खुशकिस्मत रंग सुर्ख जबकि लिखी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि एक्वेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
आज का दिन मोहब्बत के लिहाज से आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। अगर आप रिश्ते में हैं तो आप और आपके साथी के दरमियान कुर्बत बढ़ेगी। एक दूसरे के लिए आपका जज्बा और समझना आपके रिश्ते को मजबूत करेगा। इस वक्त के दौरान आप गहरी बातचीत कर सकेंगे और अपने जज्बात अपने साथी के साथ शेयर कर सकेंगे, जिससे आपका रिश्ता मज़ीद गहरा होगा। और अगर आप सिंगल हैं तो आज किसी ख़ास से मिलने के आसार हैं। आज आपकी मुनफरिद खसूसियात और शख्सियत दूसरों को अपनी तरफ मतवज्जा करेगी। किसी पुराने दोस्त से बात करने से आपके दिल में नया जज्बा पैदा हो सकता है। अपने जज्बात का इजहार करने के लिए आज बहुत मौजू वक्त है, क्योंकि आपके जज्बात वाज़े और पुरकशिश होंगे। पाइसिस, बुर्ज हूत। आज दिन बहुत अच्छा रहेगा। आप घर की बेहतरी के लिए मंसूबे बना सकते हैं और वास्तविक को जहन में रखना फ़ायदेमंद होगा। आज आप दिलचस्प और मालूमाती लिटरेचर पढ़ने में वक्त गुजारेंगे। आप जहनी और जिस्मानी तौर पर खुशी महसूस करेंगे। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा ना करें। गलत फहमियाँ घर का माहौल ख़राब कर सकती हैं। नौजवानों और तलबा को फजूल कामों में वक्त ज़ाया करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि अहम काम अधूरे रह सकते हैं। अपने गुस्से और ज़िद पर काबू रखें। आमदनी का रुका हुआ ज़रिया दोबारा शुरू हो सकता है। काम मामूल पर रहेगा। दूसरों पर भरोसा करने की बजाय अपने काम खुद संभालना बेहतर है। आपके काम में इस्तेहकाम गालिब रहेगा और आला अफसरान आपके काम से मुतमईन होंगे। अपने शरीक हयात के जज्बात का एहतराम करें। अपने ताल्लुकात में ईमानदारी को बरकरार रखें। आज बहुत ज़्यादा तनाव सर दर्द और थकावट को बढ़ा सकता है। मस्बत नुक्ता नज़र को बरकरार रखें। आज का खुशकिस्मत रंग बादामी, जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि पाइसेंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए मोहब्बत के मैदान में कुछ चैलेंजेस से भरा होगा। आप अपने प्यारे के साथ वक्त गुजारने की ख्वाहिश महसूस करेंगे, लेकिन कुछ मामूली मसाइल आपके जज्बात को मुतासिर कर सकते हैं। आज आपको अपने साथी को सुनने और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वो किसी वजह से थोड़ा बेचैन हो सकता है। आज का दिन आपके ताल्लुकात में कुछ उलझन पैदा कर सकता है। अपने साथी के साथ नरमी और तहम्मुल का मुजाहरा करना अहम होगा। पुराने तनाज़ात को आगे बढ़ाने की बजाय बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम पैदा करने की कोशिश करें। एक दूसरे के जज्बात का एहतराम इस वक्त बहुत ही ज़रूरी है।